Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Ain Yakin. I'm from Prodi Bahasa Inggris semester 2 Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Okay, in here I will explain about listening class. The first topic is about listening class. What is listening? Listening is understanding, as in listening to English, be it directly or through media such as music or film. Jadi, listening adalah pemahaman kita dalam mendengar bahasa Inggris, baik itu secara langsung ataupun melalui media seperti musik atau film. Okay, next. Listening is an important material in English because we must be able to know what people are saying to us. To be able to master listening, we must truly understand the words we hear. Listening juga merupakan materi yang penting dalam bahasa Inggris karena kita harus bisa mengetahui apa yang orang katakan pada kita. Untuk dapat menguasai listening, kita harus benar-benar memahami kata-kata yang kita dengar. Okay. Next. I like listening class because listening class learns with song that as English use English as the lyrics, so it makes learning to listen to English fun. By using songs as media, we can learn for expect for our learning to listen at the same time. This is an attempt to approach to improve our ability to listen in English, and also to motivate students to improve English listening skill. Saya suka listening karena listening class belajar dengan lagu yang menggunakan bahasa Inggris sebagai media liriknya, sehingga membuat belajar listening itu menyenangkan gitu. Dengan menggunakan lagu sebagai media, kita dapat belajar 4 aspek sekaligus dalam listening. Tuh. Hal ini merupakan salah satu upaya pendekatan untuk meningkatkan kemampuan kita dalam listening sebagai bahasa Inggris, dan juga sebagai motivasi agar mampu bahasa Inggris. Okay, next. I don't like listening class because often the pronunciation of several different words in English sound almost the same pronunciation, and the listener does not have the opportunity to ask the speaker to repeat or clarify the music conveyed. Yang tidak saya sukai dalam listening class ialah sering pelafalan beberapa kata yang berbeda dalam bahasa Inggris terdengar hampir sama pengucapannya, dan pendengarnya tidak, dan pelafalannya kata yang berbeda dalam bahasa Inggris tapi pengucapannya itu sama gitu. Itulah yang paling saya tidak sukai dalam listening. Okay, next. The second topic is about student strict in listening class. Okay, the strict in listening class is learning that must be able to process what is heard. What is heard. Then try to give meaning to the referred listening ability is greatly influenced by mastery of vocabulary, pronunciation, and also the meaning of words of sentences. Okay. Kekuatan listening class ialah pembelajaran yang harus mampu mengolah apa yang dengar, kemudian mencoba memberikan makna. Itu kekuatan listening yang harus kita pelajari. Okay, next. The third topic is about weakness in listening class. Okay, kali ini kelemahannya. Okay, my weakness in listening class is the pronunciation of several different words in English sound almost the same pronunciation, and the words are too fast.
kelemahan saya itu ya di listening class adalah pelafalannya itu pelafalan beberapa kata yang berbeda tapi dalam ucapannya itu sama. Itu. Oke. Next. The fourth topic is about strategy in listening class. Okay, strategy guys. My strategy in listening class is to listen very observant and focused while listening, and don't forget to practice often by yourself. Strategi saya listening class ialah dengan mendengarkan sangat jeli guys, sangat jeli dan fokus saat mapel listening, dan tidak lupa sering-sering belajar sendiri baik di rumah maupun di kondangan, di pondok maupun dan lain-lain. Okay. I always try and listen carefully to the song that are delivered during listening class lesson. Saya selalu berusaha menyimak dan jeli lagu-lagu yang disampaikan saat belajar listening. Jadi lagu yang disampaikan dosen tuh harus jeli kita dengarkan, karena kalau kita kelewat sedikit, wah, jadi bahaya guys. Okay, next. The fifth topic is about the why of listening class. I always learn listening class in earnest and really focus on the learner, so that what we see when learning listening class in really understood. Saya lalu belajar listening dengan sungguh-sungguh dan benar fokus dalam pelajarannya, agar apa yang kita simak saat belajar listening itu benar-benar dimengerti. Oke, jangan saran ya, kalau saat listening kalau bisa jangan main-main. Yang pertama kasihan dosennya, yang kedua ketinggalan gitu. Oke, next. The sixth topic about help in listening class. In listening class, I hope I can speak English and should be able to know what people are saying to us. To be able to master listening, we must really understand the what we hear. Okay, next. This event topic about help listening class. Okay, sama. I hope listening class can be learning and being able to speak English in listening class lesson. Saya berharap guys, bisa belajar bahasa Inggris, saya bisa mengetahui bahasa Inggris di listening class. Oke. Sekian finish. Okay guys, maybe this is just a brief explanation listening class. More or less apologies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.